Ano yung ginagawa mo, Banban? Mama, grapes. Look, grapes. Grapes? Grapes. Where's the grapes? Mayon. Mayon na mama. Tignan ko nga kung grapes nga. Uy, grapes nga ba? Opo. Opo, grapes. Galing. Opo. Oh no. Precious. A flower. But precious. Ano yan? YouTube. YouTube? No. Ano yan? YouTube. YouTube. What? What's that? YouTube? YouTube. Anong ginagawa? Nanonood ka? Opo. Yan si. Tignan ko nga kung YouTube. Yeah. Well. Nagtitiktok ka ba? Buya. Buya mama yung dito. Binura? Opo. Ay, binura. Belt.